पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज के महाज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुजाहिद सईद खान। आज का महाज झूठ के नाम, झूठे तरानों के नाम, झूठे जंगी गानों के नाम, झूठे नारों के नाम। डावोस स्विट्जरलैंड से ये जो मनाजिर हैं, ये जो फटा हुआ नीचे कालीन लगा हुआ है इस टूटे हुए स्टेज पे, पीछे शैबी सा प्लास्टिक का पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है, यही कर सकते हैं। कव्वालों को बिठा के फौजी नगमे सुना के इससे ज्यादा हमारा जो कल्चरल एटिकेट है, लगता है हम दुनिया को इससे ज्यादा और कुछ नहीं दिखा सकते। रॉन्ग। दुनिया को हम बहुत कुछ दिखा सकते हैं। जो हमने दिखाया है बोर्ड ऑफ पीस, वो बोर्ड जो अब सिर्फ गजा में नहीं मगर पूरी दुनिया में अपना एम्बिट जो है उससे राज करेगा, जो पूरी दुनिया में जो मसले हैं सॉर्ट करेगा। डिटेल्स हैं हमारे पास, ऐसी डिटेल्स जो कहीं और नहीं। आज के शो में एक्सक्लूसिव डिटेल्स फ्रॉम विद इन प्रेसिडेंट ट्रम्प्स फैमिली, जो अभी थोड़ी देर पहले ही रिलीज हुई हैं, कि ये क्या है बोर्ड ऑफ पीस, इसका मास्टर प्लान क्या है। मगर वो सब देखने से पहले ये जरूर देखें ये क्या हो रहा है, ये दोनों इतने करीब क्यों हैं। लेट्स वॉच। अब इसको स्पिन जो किया जा रहा है, ये वीडियो आपने देख लिया होगा। इस वीडियो को स्पिन ऐसे किया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ दुनिया में दो लोग हैं जो डोनाल्ड ट्रंप जिनकी खोज में है। एक जो है वो सूटा है, मतलब कि शहबाज शरीफ है जो साथ बैठा हुआ है, और एक जो है वो उसका बूटा है जिसे ट्रंप ढूंढ रहा है और ट्रंप को फिर पॉइंट आउट करता है शहबाज शरीफ कि वो बैठा है बूटा, वो मेरा बॉस बैठा है, क्योंकि ट्रंप इससे पूछता है। जैसे स्पिन किया जा रहा है इसे, पीएमएल नून के पटवारी, आईएसपीआर के लोहारी जैसे इसे सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे स्पिन कर रहे हैं। लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी इतनी दूर स्विट्जरलैंड इन्हीं दोनों से मिलने आए थे और उनका कोई काम नहीं था। रॉन्ग। ये है वो पूरा वीडियो जो दिखाता है आपको कि ट्रंप साहब कर क्या रहे थे। ये वीडियो गौर से देखें। इसमें पहले ऑलरेडी दो लोग उठते हैं, दो लीडर्स के साथ, दो अलग ममालिक के लीडर्स के साथ डोनाल्ड ट्रंप साहब करते हैं। ये जो है पेयर, ये उठता है, ये मेरा ख्याल है सेंट्रल एशिया के लीडर्स हैं, ये उठते हैं और फिर दो और लीडर्स पी और के, अल्फाबेटिकली ये चल रहा होता है, पाकिस्तान और कोसोवो के लीडर जो हैं वो आते हैं। पहले तो ये पूरा देखें, साथ में मेरी कमेंट्री भी आपको शायद सुनाई देगी, मगर जरूर पहले देखें कि ये एक स्पेशल मोमेंट नहीं थी, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसीजर था जिसमें वो सबके साथ, सिर्फ शहबाज के साथ नहीं, सबके साथ गप लगा रहे थे, सबके साथ हाथ मिला रहे थे, सबके साथ हैंड ग्लाइडिंग और बैक स्लैपिंग कर रहे थे। Next, the President of the Republic of Kosovo and the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. अब पहले कोसोवो की जो बेबे है वो आके बैठती है, वो भी बड़ी करीबी गप लगाती है, वो भी शीज गॉट द प्रेसिडेंट से। ऑडियो इस वक्त बंद है, मगर वो भी प्रेसिडेंट के साथ बैठती है, हाथ पकड़ती है, वो भी कहता है ठीक है बेबे बैठ जा। फिर आता है सूटा भी गप लगाता है, सूटा भी बात करता है, वो भी लेफ्ट कान में बात कर रहा है, वो भी कहता है अच्छा ठीक है, उतनी तकरीबन टाइम देता है। कहता है तेरा बॉस किधर है? कहता है सर जी मैं ते अकेला नहीं आया, मैं बॉस दे नाल आया। कहता है किथे बॉस? कहता है सर जी ओ बैठा है, ओ देखो। अच्छा गुड, क्योंकि मैं तुझे सीरियसली नहीं लेता, मैं तेरे बॉस को भी सीरियसली लेता हूँ। हाँ जी बॉस क्या हाल है?
बॉस उधर से बॉस को नहीं दिखाया। मगर आप देख सकते हैं कि जैसे स्पिन हो रहा है, ये अलग अलग ममालिक हैं। हमने कल इन ममालिक की आपको लिस्ट दी थी कि कौन कौन जो हैं लोग जो बोर्ड ऑफ पीस पे साइन कर रहे हैं। अब इसमें सब लीडर्स नहीं हैं, हर एक डावोस नहीं आया। जो डावोस आया है उसने ऑब्वियसली ये बोर्ड ऑफ पीस जो है इसको अटेंड किया है, मगर एक जो बंदा नहीं आया, अच्छा हुआ नहीं आया, क्योंकि बाकी जो हैं लोग एम्बैरेस होते, वो इंटरनेशनल वॉर क्रिमिनल बेंजामिन नेतन्याहू है, जो इस तस्वीर में नहीं है। अगर बेंजामिन नेतन्याहू होता तो बड़ा मजा आता कि शहबाज शरीफ और बेंजामिन नेतन्याहू, एक इजरायली एक आधा पाकिस्तानी, क्योंकि बाकी पाकिस्तानी तो शहबाज शरीफ की जो बाकी पाकिस्तानियत है वो बरतानिया से है, जिधर वो बाय द वे पहुंच गया है। थोड़ी ही देर पहले 15-20 मिनट पहले उसकी फ्लाइट उधर गई है। उधर का भी वीडियो मैं भी आपको दिखाता हूं कि उधर के लिए भी जो हमारा पीएम है उधर क्या करेगा। मगर एनीवेज कमिंग बैक, अजीब सा होता अगर जो शहबाज शरीफ है वो इसके साथ होता इजरायली के साथ। मगर छोड़ें, शहबाज शरीफ का ऑलरेडी एक विंगमैन आया हुआ था। कौन है शहबाज शरीफ का विंगमैन? किधर है शहबाज शरीफ का विंगमैन? ओह, आसिम मुनीर इज इन द हाउस। पहली बार जी स्विट्जरलैंड का दौरा आसिम मुनीर का जो है। अब मुझे इस वीडियो में शहबाज थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा है, पहले भी किया हुआ है। आसिम थोड़ा सा मुझे आउट ऑफ डेप्थ लग रहा है, कोट बार बार सही कर रहा है, टाई देख रहा है, समझ नहीं आ रही। शहबाज लीड में है, शहबाज आगे चल रहा है, बिकॉज शहबाज पहले आया हुआ है, दिस इज हिज प्लेग्राउंड। ये जो बेचारा है ये पहली बार आया है स्विट्जरलैंड, पहले भी आया होगा मगर वो शाहरुख और काजोल की वो DDLG देख के आया होगा, वैसे ये स्विट्जरलैंड पहले नहीं आया। ये कुछ और ममालिक में गया है। असल में फौजी जो है ना सिर्फ कोर्स करने जिधर जाते हैं, ये उधर ही बेचारे उधर ही की इनकी ट्रिप्स बेचारों की लगती हैं। अब हमने सुना है कि इसने इंडोनेशिया मलेशिया की ट्रिप मारी हुई है, हमने सुना है कि इसने बेचारे ने जापान का कोर्स किया हुआ है, हमने सुना है अमेरिका तो आता रहता है, दुबई, UAE, शारजा, अबू धाबी, रियाद भी जाता रहता है ना, ओमान, इराक, कुवैत, थर्ड क्लास ये जो मुल्क हैं, फजूल मुसलमान मुल्क हैं, ईरान शिरान, ये थर्ड क्लास मुल्क जाता है। मगर यार स्विट्जरलैंड आया है, इट्स अ बिग डील। और क्योंकि वो स्विट्जरलैंड पहली बार आया है, जैसे शाहरुख और काजोल पहली बार आए थे, तो उसकी आंखों में जो चमक है, ओहो कुछ कुछ होता है। तो जो कुछ कुछ हो रहा है बेचारे के साथ, वो मुझे पहली बार आउट ऑफ डेप्थ लग रहा है। बट टू बी मोर सीरियस, ये कल जी हमने स्टेटमेंट निकाली, ये हमारे फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट थी कि भाईजान आप जो हैं हम अक़वाम मुत्तहिदा के नेशनल जो UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2803 है उसके तहत जो पीस प्लान है वो हम उस पर अमल कर रहे हैं। मगर थोड़ी देर पहले जो प्लान है वो खुद ही ट्रम्प साहब के जो क्या कहेंगे उनके जो दामाद हैं जैरेड कुशनर, उन्होंने ये पीस प्लान जो बोर्ड ऑफ पीस है ये उन्होंने रिलीज कर दिया है। ये क्या है इसे गौर से देखना है। इसके पहले 1-1.5 मिनट हम देखेंगे, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि इसने क्या मास्टर प्लान बनाया है। ये मास्टर प्लान जब आप सुनेंगे आपको समझ आ जाएगी कि बेसिकली जो अक़वाम मुत्तहिदा है उसको साइड पे कर दिया है, उससे परमिशन लेके उसको साइड पे कर दिया है इन्होंने, और ये अमन को, रिकंस्ट्रक्शन को, नेशन बिल्डिंग को, सॉवरेंटी को, मल्टीलैटरल ऑर्डर को प्राइवेटाइज कर रहे हैं। ट्रंप की फैमिली जिसके बिजनेसेस ये भी देखता है, दामाद है, ट्रंप की बेटी जो फेवरेट उसकी बेटी है, इवानका का हस्बैंड है, ये जो जैरेड कुशनर है, ये ट्रंप का रियल एस्टेट आर्म्स भी चला रहा है, इन्वेस्टमेंट आर्म्स भी चला रहा है उसके। और ये इस वक्त इसने अपने दामाद को सांडू जेठ, जैसे इधर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बेबे वगैरह जिन्होंने सांडू जेठ लगाए हुए हैं, वैसे ही ट्रंप भी अपना बिजनेस इधर चला रहा है। मगर ये मास्टर प्लान क्या है सो कॉल्ड, जिसका हम अब हिस्सा बन चुके हैं, गौर से सुने, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सुने मास्टर प्लान का। So we did a master plan. We brought in, I think, Yakir Gabay, who's one of the most successful real estate developers and brilliant people I know. He's volunteered to do this, not for profit, really because of his heart. He wants to do this. And we've developed ways to redevelop Gaza. Gaza, as President Trump's been saying, has amazing potential. And this is for the people of Gaza. We've developed it into zones. In the beginning, we were toying with the idea of saying,
let's build a free zone, and then we have a Hamas zone. And then we said, you know what, let's just plan for catastrophic success. Hamas signed a deal to demilitarize. That is what we're going to enforce. People ask us what our plan B is. We do not have a plan B. We have a plan. We signed an agreement. We are all committed to making that. ये जो पहला इसका पॉइंट है कि ये नॉट फॉर प्रॉफिट है, जो डेवलपर आ रहा है वो नॉट फॉर प्रॉफिट है, जो लीड कर रहा है, बाकी जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके प्रॉफिट की इसने बात नहीं की, नंबर 1. नंबर 2, जैसे आप देख सकते हैं ये DHA फेज 10 है, ये भी वैसे ही प्लॉट, वैसे ही फेज, वैसे ही नक्शे बना रहा है, क्योंकि ये भी वही काम करता है, ट्रंप भी वही काम करता है और बूटा भी वही काम करता है. DHA, बूटा उधर DHA बनाता है, ये इधर DHA बना रहे हैं. अब पहले कहता है कि हमने हमास, जो उधर की हुकूमत है गजा की, अच्छी है, बुरी है, काली है, गोरी है, शिया है, सुन्नी है, इररेलेवेंट, उधर की इलेक्टेड हुकूमत है. कहता है हमास के लिए हम एक जगह बना रहे थे, अब हमने कहा कि हमास ने साइन किया पीस डील, हम कंप्लीटली डीमिलिटराइज करेंगे, कैटास्ट्रॉफिक सक्सेस पे चलेंगे. और इसका मतलब है कि कोई और इरादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टोटली इस जगह को बगैर किसी हमास प्रेजेंस के डेवलप करना है किसी भी कॉस्ट पे. आगे सुने क्या कहता है. Agreement work. There's a master plan. We'll be doing it in phasing. In the Middle East, they build cities like this in 2-3 million people. They build this in 3 years, and so stuff like this is very doable if we make it happen. कहता है 2-3 साल में जो मशरिक वस्ता है, दुबई, अबू धाबी, शारजा, जिधर हमारा लेबर जाता है, बाय द वे, जो हमने बनाए हैं ये शहर, कहता है 2-3 मिलियन का शहर जो है वो 2-3 साल में बना लेते हैं मशरिक वस्ता में, हम भी बना लेंगे. अब पहला ठेका तो मुझे नजर आने लग गया है कि FWO रिकंस्ट्रक्शन और हमारा जो ओवरसीज पाकिस्तानी लेबर वगैरह है वो जाएगा, उनको ठेके, उनको जॉब्स मिलेंगी. तो इन अ वे नॉट अ बैड प्रोपोजिशन. मगर आगे देखें, आगे क्या बात करता है कि ये जो हमास को डिसआर्म करना है ये कौन करेगा. Rafah will start with. This will show a lot of workforce housing. We think this could be done in 2-3 years. We've already started removing the rubble and doing some of the demolition. And then New Gaza. It could be a hope, it could be a destination, have a lot of industry, and really be a place that the people there can thrive, have great employment. Once this starts going, we think there should be 100% full employment and opportunity for everybody there. And we have a lot of data on what can be, but we think that this really gives the Gazan people an opportunity to live their aspirations. But it all This is the future, ladies and gentlemen. ट्रंप साहब ने बिजनेस बना लिया है, जंग को, अमन को, ग्लोबल ऑर्डर को प्राइवेटाइज कर दिया है. ये अगर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ये बात कर रही होती फिर भी समझ आती, मगर हुकूमतें ऐसी बातें नहीं करते. हुकूमतें एक जगह को टेक ओवर करके बगैर किसी इंटरनेशनल, आप कह सकते हैं चार्टर के, ट्रीटी के, आप आके ये नहीं कर सकते कि 1 लाख घर बनाएंगे, 200 एजुकेशन सेंटर बनाएंगे, फलाने अस्पताल बनाएंगे, रिलीजियस वोकेशनल सेंटर्स बनाएंगे. ये इनके प्लान्स हैं, ये कर रहे हैं. इसलिए इन्होंने तबाह होने दिया गजा को कि बिल्कुल गजा, रफा वगैरह तबाह हो जाए और फिर हम उसे रिकंस्ट्रक्ट करेंगे और हमारे जो ठेके हैं वो आएंगे. बाकी ये क्या कहता है खुद से सुने. all starts with security and it all starts with governance. Final note I'll just say on the Board of Peace, which is that all the lessons we're doing is we're basically studying the best practices from all over the world, and we're watching who does education the best, who does healthcare delivery the best. All of these things it's not secret IP. All this is IP that the Board of Peace is going to make public, and we want to encourage all the countries to be able to follow these best practices. A lot of ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की है इसने. कहता है कि दुनिया की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो हम लगाएंगे. जो अच्छे स्कूल बनाता है उसको स्कूलों का ठेका मिलेगा, जो अच्छे अस्पताल बनाता है उसको अस्पतालों का हम ठेका देंगे, और जो अच्छी फौजदारी करता है, जो अच्छा डंडा देता है, जो अच्छी चौकीदारी करता है, उसको हम चौकीदारी का ठेका देंगे, पीस कीपिंग का ठेका देंगे. पिछले 20, 25, 30 सालों से पाकिस्तान के UN पीस कीपर्स, वो नीले हेलमेट वाले फौजी जिनको स्पेशल डॉलर भी मिलते हैं, स्पेशल अलाउंस भी मिलते हैं, मगर उनकी स्पेशल ड्यूटी भी लगती है, इसलिए वो ये काम करते हैं. पाकिस्तान ने लाखों अपने फौजी, अपने दर्जनों दस्तों में, दर्जनों ममालिक में UN पीस कीपिंग के लिए भेजे हैं. अब सिचुएशन ऐसी बन गई है कि एक तरफ इस वक्त पीस कीपिंग, पीस बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग की जरूरत है. आप कह सकते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा से ये हैंडल नहीं हुआ, तो अब इस नए इदारे की जरूरत है जो उन्होंने बना दिया है. मगर पाकिस्तान ही शायद इसलिए फेवरेट फील्ड मार्शल है
اور فیوریٹ آج کل فلیور آف دا منتھ ہے پاکستان ہی ٹرمپ کا, کیونکہ پاکستان بھی بیسٹ پریکٹیشنر ہے اس فوجداری کا, اس چوکیداری کا جو وہ کرتا آ رہا ہے دیگر درجنوں ممالک میں, افریقہ میں اور لاطینی کہہ رہا ہوں, افریقہ میں اور مشرق وسطیٰ میں. بٹ ہیئرز دا پرابلم, یہ پھر بھی ایک میٹر آف کنسرن ہے. پاکستانیز کنسرنڈ ہیں, جرنلسٹ کنسرنڈ ہیں, این جی او والے کنسرنڈ ہیں, تھنک ٹینکرز کنسرنڈ ہیں, مور دین اینی تھنگ ڈپلومیٹس کنسرنڈ ہیں. یہ ڈان کے ڈپلومیٹک اور سیکیورٹی کورسپونڈنٹ باقر سجاد سید نے زبردست یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں تھریڈ بنایا ہے. میں کریڈٹ انہیں دوں گا کیونکہ انہوں نے اس تھریڈ میں کلیئرلی 6-7 ٹویٹس میں ایکسپلین کر دیا ہے کہ وہ کیا پرنسپلز ہیں, کیا انٹرنیشنل لا, بین الاقوامی جو قانون ہوتا ہے, جو انڈرمائن ہو رہے ہیں فرام دا بورڈ آف پیس. یہ تھریڈ شروع کرتے ہیں. پہلے تو یہ مسئلہ یہ ہے, باقر فرماتے ہیں کہ یہ جو تھا مسئلہ یہ غزہ کے لیے بنا تھا, مگر اب ان کا جو چارٹر ہے وہ بقول انٹرنیشنل پریس کے جنہوں نے دیکھا ہے, یہ سیکیور انڈیورنگ پیس ان ایریاز افیکٹڈ اور تھریٹنڈ بائی کانفلکٹ ورلڈ وائڈ. یہ اب دنیا میں کہیں بھی جا کے یہ کام کر سکتے ہیں. یہ صرف غزہ کا ٹھیکہ نہیں ہے, یہ انٹرنیشنل انہوں نے ٹیک اوور کر لیا ہے. اور یو این کی اینکرنگ ان کے چارٹر میں نہیں ہے کہ اقوام متحدہ کا جو چارٹر کا جو وہ ہمارا اینکر ہوگا, نہیں, یہ ان کے چارٹر میں نہیں ہے. یہ وائلیٹ کرتا ہے یو این ریزولوشنز آرٹیکل 2 and 27. پھر دوسری بات کرتے ہیں کہ پیرلل جو یہ پیس بلڈنگ ہے یو این ایس سی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے اپروول کے خلاف ہے. یہ کانٹروین کرتا ہے کسٹمری انٹرنیشنل لا اور نان انٹرونشن کو, اور یہ دکھاتے ہیں آپ کو کہ کون سے لاز ہیں. پھر کہتے ہیں کہ مسئلہ جو ہے, اور میں اس سے اگری کرتا ہوں, کل ہم نے بھی یہ بات کی تھی, مسئلہ جو ہے وہ انٹرنیشنلائزیشن کو چھوڑیں آپ, ملٹا لیٹرلزم کو چھوڑیں آپ, پرسنلائزیشن کا ہے. ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ شاید تا حیات اس بورڈ کو لیڈ کریں. جی ہاں, ٹرمپ صاحب صرف ریزائن کر سکتے ہیں یا یونینیمسلی انہیں سب کے سب ممبرز ہٹا سکتے ہیں. ٹرمپ صاحب کا کوئی ٹرم نہیں ہے. ٹرمپ صاحب جیسے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب آ گئے ہیں, وہ بھی تا حیات اس کو چلا سکتے ہیں اپنے بزنس کی طرح. ایکسکلوسیو پاورز ہوں گی. یہ ملٹا لیٹرل ڈپلومسی میں انپریسیڈنٹڈ ہے. آج تک کوئی انٹرنیشنل ڈپلومیٹ, صدر, پرائم منسٹر, فارن منسٹر کے پاس ایسا عہدہ نہیں آیا جو ٹرمپ نے لے لیا ہے. پھر یہ جو $1 بلین والا ممبرشپ والا چکر ہے, یہ بھی شو کرتا ہے کہ 2 قسم کے ممبر ہوں گے. جو پیسہ دے گا وہ تماشا دیکھے گا, جو پیسہ پھینک تماشا دیکھ والا جو رول ہوتا ہے, پے ٹو پلے ہوتا ہے. اور جو عام ممبر ہوں گے جو $1 بلین نہیں دیں گے صدر ٹرمپ کو, اور بائی دا وے وہ صدر ٹرمپ وہ پیسہ جدھر لگائیں ان کی مرضی. تو آپ بیسکلی ٹرمپ نے اپنے لیے ایک سائیڈ ہسل کھڑا کر لیا ہے, ایک سائیڈ بزنس کھڑا کر دیا ہے جس کا وہ تا حیات باس رہے گا اور آپ اس کے نیچے لگ رہے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے انٹرنیشنل آرڈر کی. کیا دھجیاں ٹرمپ تو اڑا رہا ہے, مگر کیا بات ہے کہ آپ بھی اس کے تھلے لگے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کو فیوریٹ فیلڈ مارشل کہتا ہے, وہ آپ کو وہ لیجیٹمیسی دیتا ہے, وہ محبت دیتا ہے جو آپ کے اپنے لوگ آپ کو نہیں دیتے. کیا بات ہے. پھر باقر فرماتے ہیں کہ personalized unilateral initiatives are fragile by nature, اور اگزامپل دیتے ہیں کہ اوباما کی جو نیوکلیئر سمٹ تھی 2010 میں, وہ بھی ایسی فارغ ہو گئی. It didn't work. ویسے تو جب اوباما گیا ویسے تو 40-50 ملک آ گئے تھے, مگر جیسے ہی اوباما گیا وہ ختم ہو گئی. اور یہ جو بورڈ آف پیس ہے, کلیئرلی ہر ایک کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ کی فیملی, ٹرمپ کے خاندان سے منسلک ہے. ٹرمپ جائے گا تو یہ بورڈ آف پیس بھی ختم ہو جائے گا. مگر ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے, اس کی کیا ویژن ہے؟ اس کی ویژن بڑی سمپل ہے کہ حماس کو ختم کرنا ہے اور اپنے جو ہیں دوستوں یاروں کو جو اس بورڈ پہ ہیں, جو اس نے میکینزم بنایا, ان کو ٹھیکے دینے ہیں اور ادھر ریل اسٹیٹ ڈیولپ کرنی ہے. مذاق میں کچھ مہینوں پہلے اس نے ایک ویڈیو بھی جاری کی تھی, وہ ویڈیو میں نے کل آپ کو دکھائی ہے. اگر دیکھنا ہے کہ یہ غزہ کو کیسے دیکھنا چاہ رہا ہے, غور سے وہ ویڈیو کل والی جو ہے آپ دیکھیں. اگر میرے پاس ٹائم ہوا تو شو کے آخر میں میں وہ ویڈیو آپ کے لیے لگا دوں گا. اے آئی جنریٹڈ ٹرمپ کی ویڈیو ہے غزہ پہ, بلکہ میں ایسا کرتا ہوں کہ لگا ہی دیتا ہوں. یہ غور سے اس ویڈیو کو دیکھیں, یہ میری ویژن نہیں ہے, یہ ٹرمپ صاحب کی ویژن ہے.
انہوں نے پاکستان کے بارے میں کیا کہا ہے پہلے آتا ہوں، مگر پہلے اس پہ آتا ہوں کہ کیسے کنٹرول کریں گے جو لوگ انفر کر رہے ہیں کہ پاکستان کیا کام کرے گا ان کے لیے، مگر پہلے ان کی ویژن دیکھیں. یہ کل بھی میں نے دکھائی تھی، آج بھی دکھانا ضروری ہے. لوگ شاک ہو گئے تھے، اس لیے پھر سے دکھا رہا ہوں. Donald's coming to set you free, bringing the light for all to see. No more tunnels, no more fear. Trump Gaza is finally here. Trump Gaza shining bright, golden future, a brand new light. Feast and dance, the deal is done. Trump Gaza number one. Trump Gaza shining bright, golden future, a brand new light. Feast and dance, the deal is done. Trump Gaza number one. We have an opportunity to do something that could be phenomenal. And I don't want to be cute. I don't want to be a wise guy, but the Riviera of the Middle East, this could be something that could be so bad. This could be so. Riviera of the Middle East. ایک تو یہ ویڈیو ایون دو اے آئی ویڈیو تھی، اس نے اپنے سوشل میڈیا پہ لگائی. پھر کیونکہ ہے تو یہ بیسکلی ریئل اسٹیٹ ڈیولپر ہے نا، ادھر کا ملک ریاض ہے، آپ کہہ سکتے ہیں امریکہ کا ملک ریاض ہے، بدماش ہے، ٹھیکیدار ہے، اس سے زیادہ یہ ہے نہیں. تو اس حساب سے اس نے جو کام کیا ہے وہ کہہ دیا ہے کہ میں ریویرا بنانا چاہ رہا ہوں، ریزورٹ بنانا چاہ رہا ہوں، بیسکلی ڈی ایچ اے رایا بنانا چاہ رہا ہوں مڈل ایسٹ میں. مگر بنائے گا کیسے؟ حماس ڈسارم کیسے ہوگا؟ اس کی ویژن بھی اس نے کل بتائی ہے. کون سے ملک ہیں جو کام کریں گے، یہ جو ہتھیار لیں گے حماس سے؟ خود دیکھیں. They'll be blown away. You know, we have 59 countries that are part of that whole peace deal. And some of those countries aren't even they're near the Middle East, but they're not in the Middle East traditionally. And they want to come in and take out Hamas. They want to come in. They want to do whatever they can. There's a problem with Hezbollah in Lebanon, and we'll see what happens there. But that's a problem. But there are these little flames. But there's peace in the Middle East now. اچھا ہٹ دے دیا اس نے. کہتا ہے کہ تقریباً 60 ملک ہیں، کچھ تو مشرق وسطیٰ میں نہیں ہے. پاکستان مشرق وسطیٰ میں نہیں ہے، پاکستان ساؤتھ ایشیا میں ہے، انڈین سب کانٹیننٹ میں ہے. مگر ہنٹ دے دی، کہتا ہے دور سے ملک آ رہے ہیں اور وہ ڈسارم کریں گے، اور صرف حماس کو نہیں کریں گے مگر حزب اللہ سے بھی مسئلے ہیں ہمیں. تمہیں کیا مسئلہ بھی حزب اللہ سے؟ تم تو امریکہ میں بیٹھے ہو، تمہیں حزب اللہ کیا کہتا ہے؟ تو اسرائیل سے اس کی لڑائی ہے، حزب اللہ کی ناردرن اسرائیل سے لبنانی وہ گروپ ہے. تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ مگر کہہ رہا ہے کہ مسئلے ہیں اور ہم سارٹ کریں گے. تو اب یہ گھس گئے ہیں اور پاکستانی جو ہیں ان کی چوکیداری کر رہے ہیں. اور مجھے جو افسوس ہوتا ہے، کیونکہ ڈاووس جانا آسان نہیں ہے، سلیکٹ انوائٹس پہ لوگ جاتے ہیں، ویزا لینا مشکل، ہوٹل بہت مہنگے، فلائٹس بہت مہنگی، ایکسس بہت ایکسکلوسیو. تو جو لوگ ادھر جاتے ہیں بڑے، آپ کہہ سکتے ہیں کریم جاتی ہے، بڑا ٹاپ آف دا لائن جو ہے لوگ بندہ جاتا ہے، اس کے عام بندہ نہیں جا سکتا. مگر ٹاپ آف دا لائن کا یہ نہیں مطلب کہ آپ صرف کریم ڈیلا کریم کا یہ نہیں مطلب کہ آپ امیر ہیں اور آپ کے پاس ہیلی کاپٹر رائڈز اور آپ کے پاس اپنا اسکی ریزورٹس کے لیے پیسے ہیں. ٹاپ آف دا لائن کا یہ بھی مطلب ہے کہ آپ میں کچھ تپڑ ہے، آپ میں کچھ آتش ہے، آپ میں کچھ کانشنس ہے. کل جو لوگ بیٹھے تھے جب یہ بکواس کر رہا تھا شہباز شریف، باتیں جو کر رہا تھا وہ irrelevant ہیں. یہ جو بات کر رہا ہے، جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو غور سے دیکھیں. ایک شخص میں بھی ہمت نہیں تھی اس جتھے میں، اس امیروں کے جتھے میں جو بہت سارے میں جاننے والے میرے دوست ہیں، میرے بلکہ کچھ لوگ تو میرے اسکول میٹس ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، مگر ایک شخص میں بھی ہمت نہیں تھی کہ اس سے بولے کہ یار تجھے رات کو نیند کیسے آتی ہے جو تو ظلم کرتا ہے پاکستانیوں کے ساتھ. اینی ویز دیکھیں کون کون تھا، شاید آپ کا کوئی بھی دوست یار ہو، غور سے دیکھیں. I'm meeting IMF Managing Director, and we will discuss very frankly our achievements, our structural reforms, privatization, those entities which were bleeding our economy, like, for example, utility stores, which would offer substandard goods to the common man, has been completely shut down, and this bleeding is over forever. Oh God, okay. تالیاں یوٹیلیٹی سٹورز بند کر دیا، تالیاں. Billions of rupees to the exchequer. میں آپ کو دکھانا نہیں چاہ رہا مگر شکلیں دیکھیں ان کی. یہ وہ ٹولہ ہے، ایک تو اس کا بیٹا ہے، پھر اس کا جو ہے ڈنٹونک ہے، پیچھے جو ہے وہی سیم اولڈ فیسز.
मुशर्रफ ज़ैदी गन फॉर हायर, अंग्रेजी बोलने वाला बंदूक जो उन्होंने आजकल क्या कहते थे वो गेम ऑफ थ्रोन्स में, सेलसोर्ड जो उन्होंने रखा हुआ है, और ये क्रिप्टो बॉय जो भी इसका नाम है, ये उन्होंने रखा है. एनीवेज, आई एम अ लिटिल डिस्टर्ब्ड बाय ऑल ऑफ दिस, बट हमारे दोस्त माइकल कुगलमैन, जिनसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले करना था इंटरव्यू, माइकल कुगलमैन से मेरा इंटरव्यू जो है कल होगा, क्योंकि वो डावोस में हैं. उनसे हो नहीं सका बिकॉज थिंग्स गॉट टाइड अप, थिंग्स गॉट हेक्टिक. मगर कहते हैं कि शरीफ ने बोला है कि टीम वर्क जो है वो मिलिट्री लीडरशिप के साथ जरूरी है, शहबाज ने कहा है, और इवन बड़े इकोनॉमिक चैलेंजेस को साथ टैकल करना, उसके लिए भी टीम वर्क फौजियों के साथ जरूरी है, और अ सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन की स्टेक होल्डर्स है. तो जस्टिफाई जाके किया है उसने. एक तरफ कहा है कि यूटिलिटी स्टोर बंद कर दिए हैं, दूसरी तरफ कहा है कि फौजियों के साथ काम करना जरूरी है. I don't know how this makes sense, but evidently it does. Anyways, briefs पे चलते हैं. ब्रीफ्स हमारी बड़ी जबरदस्त आई हैं आज की. बेबे, जिसके बगैर मेरा दिन नहीं पूरा होता, बेबे की तस्वीर किसी ने बनाई है. ये कौन है? या बेबे की तस्वीर कराची बीच पे बनाई है. कौन से बीच पे बनाई? दुबई बीच पे बनाई है. बेबे पागल हो गई है. बेबे ने लव किया है. बेबे ने क्या कहते हैं, ये भी किया है साथ साथ, और बेबे पागल हो गई है. बेबे के लिए अगर आपने बेबे के ट्विटर पे चढ़ना है तो बेबे की कोई तस्वीर लगा दें, आपको भी ट्वीट कर देगी. फौजी तो इनके काम नहीं करते, तो इन्होंने रोबोट बना दिए हैं, या जैसे हम कहते हैं कोटा में रोबोट बना दिए हैं. बंदूक वाला रोबोट बनाया है इसने, राइट, हिंदुस्तानियों ने. इंटरेस्टिंग. ऊपर ड्रोन्स, नीचे लाइक ऑलमोस्ट लाइक डॉग लाइक रोबोट्स. इसमें एक बड़ी जबरदस्त एक बेस्ट सेलर है जो मैंने रिसेंटली पढ़ा था, वो भी ऐसे ही कुत्तों पे है. तो हिंदुस्तानी कुत्ते जो हैं वो उन्होंने बनाए हैं, मगर ये जो है हिंदुस्तानी कुत्ते जो हैं ये मशीनी कुत्ते हैं. we're looking forward to petting these dogs if the time ever comes, inshallah. फिर ये जो है इम्पोर्टेंट है, अगले दिनों में हो रहा है. अगर आप वाशिंगटन में हैं तो ये इसमें जरूर जाइएगा. ये पाकिस्तान फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल है, इधर का ह्यूमन राइट्स इदारा है, ऑर्गेनाइजेशन है. इनसे अगर आप इनकी हिस्ट्री पढ़ें, देखें, तो ये वही लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी इधर जो लेटर राइटिंग कैंपेन्स हैं, ह्यूमन राइट्स रेजोल्यूशंस हैं जो इधर पास करवाई हैं, वो उन्होंने करवाई हैं. इनसे कुछ गलतियां भी हुई हैं. ये वही लोग हैं जो फिर ISI के बॉस से मिलने भी गए थे. मगर एनीवेज, अच्छे लोगों से गलतियां हो जाती हैं. मगर अब ये पहली बार एक सेनेट की ब्रीफिंग कर रहे हैं, अच्छी बात है, कर रहे हैं. ऑनगोइंग जो पॉलिटिकल रिप्रेशन चल रहा है, और ये है 29 तारीख को कैपिटल हिल में, वाशिंगटन में. जरूर जाइएगा. इनका जो वेबसाइट है वो मैं नीचे लगा देता हूँ. एक जबरदस्त आर्टिकल आया है. उस्मान समीउद्दीन जबरदस्त क्रिकेट के राइटर हैं, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है क्वेटर में. बहुत बड़े बड़े राइटर्स ने इसको रिट्वीट किया है. द हिडन इमरान बाय उस्मान समीउद्दीन, इमरान खान पे राइटर है. इसका पहला सेंटेंस बड़ा अच्छा है. Just so we're clear, the following is a fact, not opinion, not a point of view, not a hot take. Fact. There is no Pakistani, male, female, dead, alive, real, imagined, as famous as Imran Khan. Every turn in a multifarious public life has abounded in fame, first as a cricket legend, then as a beloved philanthropist who built a cancer hospital for the poor, latterly as a maverick politician who swept to power, promising reform, and now as the sole occupant of a cell in Pakistan's most notorious jail. So famous, he's been the subject of 2 death hoaxes, most recently in November, when he went unseen for so long that many concluded that he has died. Zabardast article hai, zarur padhein, free to read hai, अच्छी वेबसाइट है, अच्छे राइटर हैं. कम राइटर्स होते हैं मॉडर्न एज के, लॉन्ग फॉर्म के, जो ऐसे जो उस्मान की तरह लिखते हैं. वॉच हिम. ये तस्वीर इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हाउ नॉट टू टेक अ फोटोग्राफ. ये जो आपने नियत बांध के जो तस्वीर वाला पोज है, प्लीज ऑल बूमर्स, एक तो यार ये डबल ब्रेस्टेड सूट फारिग है तेरा बाबे, फारिग का टाई तेरी फारिग है, पिंक शर्ट तेरी फारिग है, मैनिक्योर तेरा फारिग है, घड़ी तेरी फारिग है, शक्ल तेरी फारिग है, मोर देन एनीथिंग पोज तेरा फारिग है. अगर आपने तस्वीर वाकई खिंचानी है एक बैन अल-अक़वामी फोरम पे, तो कोई कंसल्टेंट हायर कर लें, मुशर्रफ ज़ैदी को बोल दें, वो आपकी मदद कर देगा. कराची से इंपॉर्टेंट खबर है, आखिरी खबर है मेरी, ज़रूरी खबर है, मेरे शहर से खबर है. कराची के सुपरमैन मुस्तफा कमाल ने बड़े अरसे बाद वो पुराना मुस्तफा कमाल हमें नजर आया है जिससे हम एक्सपेक्ट करते थे, और वो पुराना MQM हमें नजर आ रहा है गुल प्लाजा के मसले के बाद.
کیا کہتا ہے یہ. لسن ان, بڑا انٹرسٹنگ ڈیمانڈ کی ہے MQM. واچ. آج دو باتیں کہنا چاہتا ہوں ملک چلانے والے کو. انف از انف. یہ نہیں سدھریں گے. میں آج یہ بہت ہی مؤدبانہ مطالبہ, گزارش, ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں پاکستان بچانے کے لیے کہ کراچی کو آرٹیکل 148, آرٹیکل 149 کے تحت فیڈرل ٹیریٹری کا حصہ بنایا جائے. یہ شہر جتنا پوٹینشیل والا ہے, اس کے پوٹینشیل کو دیکھتے ہوئے یہ کسی اس جیسے صوبائی ایڈمنسٹریشن کے ہاتھوں میں نہیں دیا جا سکتا. فیل ہو گئی ہے. اس کو وفاق اسی ذوالفقار علی بھٹو کے دیے ہوئے آئین میں آرٹیکل 148, 149 کے تحت وفاق انٹروین کرے اور ہمیں وفاقی دارالخلافہ کا حصہ بنائے. ہاں, پاکستان میں ایک ایڈمنسٹریٹو دارالخلافہ ہے اسلام آباد. یہ پاکستان کا فائنینشل دارالخلافہ ہوگا. اس کو پاکستان کا فائنینشل کیپٹل بنایا جائے اسی آئین میں رہتے ہوئے. صوبے جب بنائیں گے بنائیں. آج یہ کام ہو سکتا ہے. اور آرٹیکل 148, 149 قانونی ماہرین سے پوچھو, اسی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ہی اپنے آئین میں یہ آپشن رکھا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں. یہ ٹھیک ہونے والے لوگ نہیں ہیں. I like it. You know what? The MQM has a lot of problems, but it is right about this. PPP deserve نہیں کرتا کہ اسے کراچی جیسا ہیرا ملے, جس کو تراش کے انہوں نے ختم کر دیا, جلا دیا, ختم کر دیا. The PPP doesn't deserve Karachi, and Karachi deserves better. But frankly, Karachi deserves better than the MQM. MQM جیسے mercenaries, جیسے sellswords, جو کبھی ادھر, کبھی ادھر, کبھی خوشی, کبھی غم, جو ہے کبھی کس کی کیبنٹ, کبھی کس کی کیبنٹ, کبھی کس کا اتحاد, کبھی کس کے مخالف. MQM سے is not going to be the right option. میرا خیال ہے کہ PTI, جس نے by the way PTI کی تو آج آپ کو خبر ہی نہیں دی, PTI نے وہی کام کیا ہے, ریجیکٹ کیا ہے جو ہم نے کل آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ہے یہ فیک بورڈ ہے, ریجیکٹ کرو. PTI نے ریجیکٹ کیا ہے غزہ کے اس بورڈ کو, اس جعلی بورڈ کو. اور میرا خیال ہے یہ جو بات کر رہا ہے مصطفیٰ کمال, بات صحیح کر رہا ہے. PTI کے لیڈرز کو بھی بات کرنی چاہیے. کراچی کو فیڈرل سٹیٹس ملنا چاہیے. کراچی is a beautiful gem. کراچی واقعی فائنینشیل کیپٹل ہونا چاہیے. اینڈ کراچی deserves better than the چور ڈاکوز and the وڈیراز and the signs, جو سائیں ہیں ہمارے جعلی سائیں of the PPP. Karachi definitely deserves better than Bilawal and his Mr. 10% dad. So I agree with Mustafa. Not a fan of the MQM running with this. Other parties should run with this as well. جماعتیوں کو بھی یہ بات کرنی چاہیے, PTI کو بھی بات کرنی چاہیے, ہر کراچی کے باشندے کو یہ بات کرنی چاہیے, unless کہ وہ ان جاہل وڈیروں کے نیچے پستے رہیں جیسے ابھی گول پلازا میں لوگ پسے ہیں اور جلیں. PTI نے اور بھی 2-3 حرکتیں کی ہیں. اگلے ولاگ میں وہ زبردست پارلیمنٹ میں ایک خوفناک آپ کے خلاف, نوجوانوں کے خلاف اور پاکستان کی عوام کے خلاف 2 ریزولوشنز پاس ہو رہی ہیں, 2 ایکشنز آ رہے ہیں جن کی PTI مخالفت کر رہا ہے. ایک جو چوری کیے والے جو اثاثے ہیں وہ PTI کہتا ہے دکھاؤ, چھپاؤ نہیں. اور دوسرا یہ ووٹنگ ایج جو ہے زیادہ کرنا چاہ رہے ہیں. 18 پہ بندہ ووٹ کر سکتا ہے پاکستان میں. یہ بومرز جو ہیں یہ بابوں کو لانا چاہ رہے ہیں کہ 25 کے اوپر جو ہیں لوگ کریں ووٹ. نوجوان کیونکہ عمران خان کو پسند کرتا ہے, PTI کو پسند کرتا ہے, تبدیلی کو پسند کرتا ہے, کہتے ہیں نوجوان کو ووٹ ہی نہ دو. یہ 2 خوفناک قسم کے جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کو PTI ان کی مخالفت کر رہا ہے, انشاءاللہ کرتا رہے گا اور ہم رپورٹ کرتے رہیں گے. شیئر, لائک, سبسکرائب, کامنٹ. I'll talk to you soon. پاکستان زندہ باد.